Ano ba ang klaseng lakad yan? Ayusin mo! Lakad! Tigay man na ako. Anong klaseng lakad? Okay, Coco. Oh, lala. Ayos ka dyan, Per. Lakad! Ila naman kasi. Umalis ka dyan, umalis ka dyan, umalis ka dyan. Lo, extra na show. Sige, lakad! Lo, extra na to. Pang. Yan, perfect, Per. Lakad! Ew, na. Nanginan lakad yan. Ano kaya ang klaseng lakad Ano yung yan? kawaii, Kendi? Kawaii, hindi kawaii. Kawaii, ano yung kawaii? Lakad! Superman. Lo, extra na naman show, dan show. Tula Ano kang yung kawaii? kanol. Ano yung kawaii? Basahin mo kasi. Ang staircase. Hindi mo kasi sinabi. Ano yung kawaii? Ayan na, basahin mo! Cute and very cute. Mag-cookies tayo. Ay, cute.